Rp2.483.000. Terakhir, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan saudara-saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah masukkan ke dalam surganya. Saudara kita yang sedang sakit diangkat penyakitnya, kita yang sedang mencari nafkah untuk keluarga diberikan kemudahan, kelancaran serta rizki yang halal serta barokah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Surallah. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
diharapkan kepada jamaah untuk dapat mengisikan syab-syab yang masih kosong di depannya. Dan untuk anak-anak jangan berisik, kita sholat Jumat dengan khidmah. Dan untuk promol yang ada di sisi kanan agar dijalankan. Terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan karunia-Nya kepada kita, karunia nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, sehingga pada kesempatan Jumat hari ini kita dapat melaksanakan, menunaikan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Salawat kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam sehingga akhirnya kita bisa memahami risalah Islam ini dengan baik dan benar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, setiap insan manusia akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan selama hidupnya di dunia. Apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita lakukan, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil akhirah Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanan, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitab ini. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kiri, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lalai dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, apa tujuan hakikat kita hidup di dunia? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencurahkan segala hidup kita, waktu kita, aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya bagi diri kita untuk selalu memuhasabah diri.
untuk selalu mengintrospeksi diri atas apa yang telah kita lakukan, atas apa yang telah kita lakukan. Karena tujuannya adalah agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena kita akan sibuk memikirkan amal apa saja yang akan kita bawa, kita akan sibuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apakah kita yakin diri kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu kita selalu mengintrospeksi, kita selalu memuhasabah diri kita. Apakah amal perbuatan yang telah kita lakukan layak untuk mendapat ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia ketika mengingat neraka lantas ia menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya saat itu, "Apa yang membuatmu menangis?" Aisyah menjawab, "Aku mengingat neraka lantas aku menangis. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada 3 keadaan seseorang tidak akan mengingat siapapun pada hari kiamat. Yang pertama, ketika di sisi mizan, sampai seorang mengetahui timbangannya ringan atau berat, mengantarkan dia ke dalam surganya Allah atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika berada pada sisi catatan amal, ketika dikatakan ambillah, wa amma man utiya kitabahu bishimali wa amma man utiya kitabahu biyaminih, dia mendapatkan kitabnya di tangan kanan atau mendapatkan kitabnya di tangan kiri. Yang ketiga, ketika dia berada di dalam siratal mustaqim, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Maka ketika semua amal yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semestinya harus takut apakah yang telah kita lakukan selama hidup di dunia benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau malah justru mengantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-Mujadalah, wa yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan kepadanya mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan mereka, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Amal kita yang baik dan buruk akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu rincinya, dan kita akan ditayangkan di hadapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya bagi diri kita untuk selalu memuhasabah diri kita. Apakah hari ini kita sudah lebih baik daripada hari kemarin? Apakah pekan ini kita sudah lebih baik dari pekan kemarin? Apakah bulan ini sudah lebih baik dari bulan kemarin? Dan tahun ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Inilah gunanya agar kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu amal perbuatan yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal perbuatan mana yang bisa mengantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi oleh seorang dan beliau dalam keadaan sakit. Kemudian beliau merintih kala itu. Lalu ada yang berkata kepadanya, "Sungguh rintihan sakit akan dicatat oleh malaikat." Setelah mendengar nasihat itu, Imam Ahmad langsung diam dan beliau tidak merintih lagi. Beliau takut jika merintih sakit, rintihannya tersebut akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita katakan, berinteraksinya kita
terhadap teman kita, berinteraksinya kita di dalam lingkungan kita, semuanya dicatat secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu menjaga lisan kita untuk selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Man kana yu'minu billahi fal khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia berkata yang baik atau diam. Allah mengajak kita untuk berkata kepada hal-hal yang baik dan menghindarkan hal-hal untuk berkata yang buruk. Jika kita tidak tahu dan kita tidak bisa untuk berucap kepada hal-hal yang baik, maka kita diperintahkan untuk diam. Agar apa? Agar kita terhindar dari segala bentuk kebencian ataupun kelaknatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu lisan kita berkata ataupun hati kita ingin berkata sesuatu yang baik, tetapi lisan kita ternyata terceplos untuk berbicara sesuatu yang kurang baik, yang na'udzubillah, jika itu mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita koreksi apa saja yang telah kita lakukan. Kita koreksi amal perbuatan apa saja yang kita lakukan. Apakah kita telah melakukan tindakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malah kita dominan kepada hal-hal yang mubah? Kita lebih banyak mengerjakan hal-hal yang mubah daripada mengerjakan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun hal-hal yang telah disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita lalai. Kita lebih banyak bermain atau berinteraksi, bergaul kepada sesama kita, dan akhirnya terlewat waktu sholat kita atau terlewat kewajiban-kewajiban kita, hak-hak muslim yang lainnya kepada kita. Maka ini harus menjadi bagian dari muhasabah kita. Ini harus menjadi bagian dari introspeksi kita. Kita mengkoreksi aktivitas yang kita lakukan, baik itu harian, pekanan ataupun bulanan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang namanya pengingat itu sangat baik bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita totalitas terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekecil apapun nasihat yang diberikan kepada kita, kita ambil dengan sebaik-baiknya. Walaupun itu hal yang kurang menyenangkan di dalam hati kita, tetapi jika itu baik untuk diri kita, maka kita ambil. Sehingga akhirnya mudah-mudahan hal yang kecil tersebut bisa mengantarkan, bisa melayakkan diri kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Jumat yang bisa disampaikan. Semoga ini menjadi tazkirah bagi kita semua, menjadi pengingat bagi semua, bagi kita semua, wabil khusus bagi diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Mohon dirapatkan dan luruskan safnya. Jika ada saf depannya yang kosong mohon segera diisi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ini wajah wajihnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara
إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركة الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا ولا حجة علينا يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ألطف بأمة سيدنا محمد
يا رحمن يا رحيم يا غفار يا غفور يا لطيف ألطف بنا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.